السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو هي ليكونومي مونيتير اي فينونسيير دو سيمستر 3. دونك اليوم هو ليبيزود رقم 9، ليبيزود 9 ديال الشابيتر ديال لا كرياسيون مونيتير. دونك غادي نكملو ليكسبليكاسيون ديال البروسيسوس دو لا كرياسيون مونيتير. دونك درنا لو بروسيسوس دو لا كرياسيون مونيتير باغ لا بنك سنترال، درنا لا بروسيسوس ديال البروسيس ديال لا كرياسيون مونيتير باغ لي بون كوميرسيال. دابا نشوفوا اخر حاجه كاينه في لا كرياسيون مونيتير بالنسبه لسميتو هما لا كرياسيون مونيتير دو تريزور بيبليك. دونك غنديروا لا كرياسيون دو مونيتير دو تريزور بيبليك ونشرحها مزيان، اي ابري غندير واحد الابيزود خاص بلي ليميت، شنو هما لي زانكونفينيون، شنو هما لي ليميت ديال لا كرياسيون مونيتير ولا ديال البروسيسوس دو لا كرياسيون مونيتير. دونك pour la création monétaire par le trésor public. Donc le trésor public عرفوها ماشي هي une institution دي ديبو، هي في الحقيقه ما كتكرييش لا موني، ولكن كاين دي كا اللي هما كا بارتيكولير اللي ممكن ان التريزور بيبليك دير لا كرياسيون مونيتير. دونك هنا غنقسموها جوج حالات: لا كرياسيون مونيتير pour le trésor public et la création monétaire par le trésor public. Donc avant d'expliquer la création monétaire ديال le trésor public, نعرفوا شويه ديال les informations concernant le trésor public. Donc c'est quoi le trésor public? Le trésor public هو agent non bancaire، هو agent non bancaire ولا agent non financier، هو تعتبر caissier de l'État. Donc نبداو اول حاجه. Donc le trésor public est un agent non bancaire باش تعرفوا، ou caissier de l'État، يعني بحال صندوق ديال الدولة، caissier de l'État اللي كيتخلص عند الدولة. donc le trésor public تعتبر هو la personnalité financière de l'État. Le trésor est la personnalité financière de l'État. هو الشخص اللي كيدير les services financiers de l'État. يعني التريزور بيبليك هو داك البيرسوناليتي فينانسيير ديال ليتا. دونك شنو هو لا ميسيون برينسيبال ديال سميتو؟ دابا ملي نقولوا ان تريزور بيبليك لا بيرسوناليتي فينانسيير دو ليتا، يعني ان تريزور بيبليك شنو كدير؟ كيدير assurer la couverture quotidienne des dépenses de l'État، يعني كدير لي ديبونس. دونك اول حاجه كديرها assurer la couverture quotidien des dépenses de l'État. يعني dépenses de l'État ديال تتكلف بهم، يعني dépenses publiques كتكلف بالخلاص ديال dépenses publiques ولا دي كيسمو ديال لي dépenses. دونك كتجمع لي ressources، ملي كنتكلموا على القبضه كوليكتي لي ressources، يعني هادوك لي زامبو داكشي راه كتشدهم كتجمعهم تريزور بيبليك لي ressources. et aussi هي كدير l'exécution ديال les lois de finance et exécuter les lois de finance. donc هذه هي les missions ديال trésor public. donc trésor public هي agent non bancaire ولا كتعتبر لي caissier de l'État. donc trésor public هي كتمثل la personnalité financière de l'État. la mission principale ديالها عندها 3 missions: assurer la couverture quotidienne des dépenses publiques, collecter les ressources et enfin exécuter les lois de finances. Donc, trésor public كتواجه des problèmes ولا تتواجه des difficultés اللي هما des difficultés financières. On a déjà parlé de ça. Donc, نشوف دابا difficulté. Donc, le trésor public peut rencontrer ممكن أن يتواجه rencontrer deux types de difficultés.
جوج ديال لي ديفيكولتي. ممكن ان تواجه جوج الانواع ديال لي ديفيكولتي. دونك النوع الاول هي دي ديفيكولتي كونجونكتوريل. اول حاجه ديفيكولتي كونجونكتوريل، ديفيكولتي عندهم علاقه بلا كونجونكتور ايكونوميك، بالسيكل ايكونوميك. دونك حنا كنعرفوا في مثلا في ليكزيرسيس في العام، دونك يقدر يكون ديفيكولتي كونجونكتوريل، ماشي ديما كيكون داكشي مزيان، يعني كيكون واحد ديكالاج اونتر لي روسيت اي لي ديبونس دو ليتا. دونك هنا اول حاجه décalage entre les recettes et les dépenses publiques. يعني كيكون واحد الديكالاج بيناتهم، كيكونوا لي ديبونس غير كافيين انهم باش زعما لي روسيت يكونوا غير كافيين انهم باش ياسيوريو هذوك لي ديبونس. دونك هنا ديكالاج اول، يعني انا دوك لي روسيت اللي عندها لي ريسورس اللي عندها ما كتقدرش دير بهم انهم ديك لي ديبونس، دونك هنا خصها ضروري الفلوس. و اوسي كاينين لي ديفيكولتي اللي هما ستركتوريل. ديفيكولتي ستركتوريل هو الديفيسيت بيدجيتير، يكون عندها ديفيسيت بيدجيتير، ديفيسيت بيدجيتير. دونك هادو هما لي ديفيكولتي اللي كتواجه تريزور بيبليك. يعني ديكالاج عندنا، المهم كنتكلموا على الديكالاج اونتر لي روسيت لي ديبونس بيبليك، هادو ديفيكولتي اللي هما كونجونكتوريل، ديفيكولتي كونجونكتوريل عندهم علاقه بلا كونجونكتوريل. اما بالنسبه للديفيسيت بيدجيتير، يعني لي روسيت de l'état sont inférieurs aux dépenses، انا كنهضروا على difficulté اللي هما structurel. دونك هادو هما لي بروبليم اللي كتواجههم، لا ديفيكولتي اللي كتواجههم. دونك هنايا دونك pour éviter هاد لي ديفيكولتي ولا pour corriger هاد لي ديفيكولتي، دونك شنو كيدير la banque centrale peut aider le trésor public. La banque centrale peut aider le trésor public qui met la création, le processus de la création par la banque centrale. La banque centrale peut aider le trésor public à surmonter ces difficultés. Donc, en lui accordant des facilités de caisse. Donc, on peut parler de la création monétaire que lorsque le trésor public utilise ses liquidités pour régler ses dépenses, yani le paiement des salaires, fournisseurs, etc. Donc, en général, face aux difficultés rencontrées, le trésor public est considéré comme agent non financier, car il a besoin de la monnaie pour y faire face. On parle donc de la création monétaire pour le trésor. D'abord, on a la création monétaire pour le trésor. Donc, là, on chauffe la création monétaire pour le trésor. Qui fasse la création monétaire pour le trésor? C'est-à-dire, pour ou pas. Donc, pour faire face aux difficultés rencontrées, donc le trésor public est considéré comme un agent non bancaire ou non financier, un agent non financier, un agent en financier, car il a besoin, يعني هو التريزور بيبليك يحتاج de la monnaie pour y faire face, يعني faire face هاد les difficultés, pour faire face à des difficultés. Donc, quand on parle de la création monétaire pour le trésor public,
lorsque le trésor public qui يواجه هذه الديفيكولتي اللي عنده بداك الشيء اللي كياخذ عند لا بنك سنترال. Donc pour faire face aux difficultés rencontrées, le trésor public est considéré comme un agent financier, non financier, car il a besoin de la monnaie pour faire face. Donc شنو كيدير ici la création monétaire pour le trésor public, la banque centrale, ce qui dit la banque centrale, peut aider le trésor à surmonter les difficultés, à surmonter ces difficultés en lui accordant des facilités de caisse. Déjà, des facilités de caisse. Donc, on parle. Donc, on peut pas parler. On ne peut. Donc, on ne peut pas parler de création monétaire que lorsque le trésor utilise ses liquidités pour régler ses dépenses. Donc, on peut pas parler de création monétaire que lorsque le trésor utilise ses liquidités, les facilités de caisse, la banque centrale, pour régler ses dépenses. Donc, أول حاجة هضرنا بالنسبة للبروسيس de la création monétaire ديال التريزور. كاين la création monétaire pour le trésor. قلنا أن التريزور كيواجه دي difficultés. Donc, هو لو تريزور كتعتبر اجون نون فينونسي. علاش؟ لانه بوزوان دو لا موني باش يواجه هاد لي ديفيكولتي اللي كيواجهو. داكور. دونك شنو كيدير لا بنك سنترال؟ لا بنك سنترال كيساعد التريزور باش يسيرمونتي هاد الديفيكولتي اللي كيواجه. كيفاش كيساعدو؟ كيعطيه دي فاسيلتي دو كاس. دونك هاد لوبيراسيون ديال lorsque une banque centrale accorde des facilités de caisse ou la caisse au trésor, هاد لوبيراسيون ولا هاد الشيء اللي كيدير لا بنك سنترال راه كيدير كرياسيون مونيتير، ولكن كرياسيون مونيتير بور لو تريزور. يعني كيفاش وما كتكونش هاد لا كرياسيون مونيتير حتى لو تريزور كيستعمل هاد ليكيديتي، يعني هاد لي فاسيليتي دو كاس اللي كتعطيهم البنك سنترال كيستعملهم باش يريغلي لي ديبونس ديالو. دونك هنا هاد هي لا كرياسيون مونيتير ديال لو تريزور بيبليك. شوفوا دابا الحاله الاخرى هي لو تريزور بيبليك. كاين دي كا بارتيكوليي لي تريزور بيبليك اللي كيدير فيها لا كرياسيون مونيتير. دونك شوفوا حاله اخرى، لا كرياسيون مونيتير par le trésor public. Donc il n'y a pas هنا le trésor joue le rôle d'un agent bancaire. وهذا لو كان il est très rare. هذا لو كان très rare. Donc la création monétaire كتكون par le trésor public. يعني dans ce cas le trésor public qui joue le rôle d'un agent bancaire. Donc le trésor public se comporte en tant qu'agent bancaire qui a besoin de la monnaie. Donc le trésor se comporte en tant qu'agent qui a le besoin de l'homme. Donc il peut à son tour créer de la monnaie à travers deux principaux circuits. Donc le trésor peut à son tour, il est très rare, créer de la monnaie. Créer de la monnaie à travers deux principaux circuits. On créer la monnaie à travers deux principaux circuits. Donc أول حاجة أنا كنهضروا على le circuit
des comptes à la trésorerie générale. خزينة العامة. trésorerie générale. يعني compte à vie et compte à terme. يعني كنعرفوا بعد حنا كنعرفوا بان كاين حاجه كتسميتها تريزوري جينيرال الخزينه العامه. دونك دوك لي فونكسيونير دو ليتا الموظفين ديال الدوله دونك سيرتو دوك اللي عندهم باقي كونت في التريزوري جينيرال ما كيديروش لي كونت بونكير. كاينين شي ناس مازال ما كيديروش لي كونت بونكير مازال كيخدموا بالتريزوري جينيرال الخزينه العامه. دونك كيوصل لهم مثلا الصالير ديالهم دونك شنو كدير التريزور بيبليك كتفيرسي لهم الصالير لي كونت ديالهم. لي كونت ديالهم سوا دي كونت افي ولا لي كونت ا تيرم. هادو فاتحين دي كونت افي ولا دي كونت ا تيرم في تريزوري جينيرال. دونك لورسك لو تريزور بيبليك كدير الفيرمون ديال لي صالير ديالهم في الكونت افي ديالو ولا مثلا هاد الناس فاتحين دي كونت ا تيرم. دونك هاد لو بروسيسيس راه كرياسيون مونيتير par le trésor public. Donc اول circuit ولا اللي كدير بها trésor public la création monétaire dans le circuit des comptes à la trésorerie générale يعني les comptes à vie et les comptes à terme. aussi كاينه واحد autre circuit ولكن هذه كانت avant la réforme mis en place de البريد بنك. donc هنا كنهضروا على le circuit dit compte des chèques poste. ولكن هذه راه كانت avant نردوا البال حيت ما بقاتش هذه avant la réforme de البريد بنك. حيت البريد بنك داروا ليه الريفورم ما بقاش كيما كان. دونك هادشي هاد لوكا هادي افون لو ريفورم ديال البريد بنك. دونك لو سيركوي دي كونت دو شيك بوستو هادي اوترو سيركوي اللي كتخدم بها لا كرياسيون مونيتير بار لا بنك بار لو تريزور بيبليك. يعني ان لو تريزور crée directement de la monnaie lorsqu'il effectue un règlement au profit d'un agent financier sur un compte ouvert dans son réseau des chèques postaux. يعني lorsque le trésor peut régler واحد الagent non financier sur un compte ouvert sur dans son compte dans البريد بنك. دونك هاد لوبيراسيون تكريي لا موني. دونك كيفاش دونك هادي نشرح لكم. لو تريزور كريي directement la monnaie lorsqu'il effectue un règlement au profit d'un agent non financier sur un compte au réseau des chèques postaux. يعني centre des chèques postaux. centre des chèques postaux. يعني قلنا بأن الكرياسيون مونيتير par le trésor public يعني أن le trésor public joue le rôle d'un agent bancaire. Donc le trésor public peut à son tour créer de la monnaie à travers de principaux circuits. Donc premier circuit le circuit des comptes à la trésorerie générale. يعني lorsque مثلا كترégler un agent non financier sur le compte ديالو في la trésorerie générale soit compte à vie ou là compte à terme. Donc l'opération elle permet de la création monétaire. Donc la création monétaire par le trésor. Deuxième circuit il y a le circuit des comptes chèques postaux يعني à travers les comptes chèques postaux. يعني واخا قلت لكم هذه ما بقاتش كاينه هادشي avant
الريفورم ديال البريد البنك هادشي ما بقاش. دونك كيفاش لو تريزور بيبليك créé directement de la monnaie lorsqu'il effectuait un règlement. Donc, le règlement ديال un agent non financier sur son compte au réseau des centres chèques postés. Il fait le compte ديالو في chèque posté. Il a créé la monnaie soit sur les comptes de trésor général, soit les comptes ديال centre des chèques postaux ولا بريد البنك. Donc هادشي عندنا في la création monétaire ديال التريزور بيبليك. Donc généralement le trésor public كتعتبر agent non bancaire. التريزور بيبليك كتواجه دي difficultés. Donc اول processus هو la création monétaire pour le trésor public. هادشي كيكون par la banque centrale. يعني هنا كنهضروا lorsque le trésor public rencontre des difficultés, la banque centrale peut aider à surmonter ces difficultés en accordant des liquidités, يعني la monnaie. وكنقولوا أن la création monétaire pour le trésor public كتكون lorsque le trésor public كتستعمل هاد la monnaie ولا هاد liquidité pour régler les dépenses ديالها. Deuxième cas هو la création monétaire par le trésor public. واخا قلت لكم هادي il est très rare. كتكون le trésor public joue le rôle d'un agent bancaire ou à travers deux principaux circuits. Donc, le circuit des comptes à la trésorerie générale, il y a des règlements les comptes de trésorerie générale, soit compte à vie ou le compte à terme, ou là, les circuits des comptes de chèques postaux. Et nous, avant la réforme de la banque. Donc, j'espère que vous avez l'explication de la création monétaire de trésor public. Je vais vous dire un épisode de la création monétaire. On va les limites de la création monétaire. Donc, au revoir.